মন থেকে চাইলে কিছু না হোক একটুও পাওয়া যায়। তো আজকের ভিডিওটা শ্যুট করার সময় এটাই ভাবছিলাম যে কিভাবে শ্যুট করব, বিকজ আজকে স্টাফ আসেনি। তো আমার ভিডিওটা কে শ্যুট করে দেবে আমি যদি মডেল হই? যাই হোক, মাকে আমি বললাম গিয়ে, মা তুমি আমার মডেল হবে? তখন মা একটু মুচকে হাসলো, রাজি হয়ে গিয়েছিল আমার কথায়। হ্যালো, আমি নির্মিতা ব্যানার্জি ফ্যাশন আমার শপের নাম। আজকের যে ভিডিওটা তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি, এই কালেকশনটা যাবে হচ্ছে সেমি ব্লক প্রিন্টের উপর, সেমি পিওর সিল্কের রেপ্লিকা। 3Dর উপর কালার অপশন যাচ্ছে, দাম থাকছে 550, 550, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी तुम्हारे जন্য ऑल्सो अवेलेबल আছে। ये जो साड़ी आप लोग देख रहे हो, ये सेमी ब्लॉक प्रिंट के ऊपर प्योर सिल्क का रेप्लिका वाला पीस है। प्राइस आएगा 550, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। COD फैसिलिटीज आप लोगों के लिए ऑल्सो अवेलेबल है। एंड कैसा लग रहा है कलेक्शन, ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नेक्स्ट टाइम और भी सुंदर साड़ी का कलेक्शन लेकर हाजिर होंगी, तो कमेंट सेक्शन में